Kullet ko 13 porbo eko podete tini podo Barnabas ono Saul salakaya kinte ko kulking tene Antioquia mondoliren ko talare Isra kaji uduk ayar kotan ono o etokotan cimineng ho kota ikena inkudo nikuge Barnabas Nigor komitai Simeon Kureni bajarene Lukio Herodo Rajaloo misete asul maranglene aya ajuli Manahem ondo o Saul niku Prabhu ko seba salatanre ondo o katabakante ko binti tenre parcirua ako kajiet kuwa Barnabas ondo o Saul do ain kiatat leka keng paiti ke mente ain lage tangan kenpe ente ako do katap kente ko binti ke canap Barnabas ondo o Saul tikeng citanre tiko capuk ke kinte ko handor ke kinge